Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin para bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah pada hari Jumat ini di pekan kedua daripada bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan sholat Jumat secara langsung di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan ketakwaan kita terus meningkat di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin para bapak dan saudara sekalian yang kami muliakan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal informasi berkaitan dengan PKM sebelum waktu azan dikumandangkan. Waktu azan Jumat pada hari ini jam 11:53 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat ini sudah jam 11:45. Ada beberapa menit ke depan pada para jamaah, para bapak dan saudara sekalian yang masih barangkali di rumah, di jalan, mari sama-sama kita datang ke masjid kita guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian yang bertindak sebagai imam dan khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Supriyadi SHGMM, Bilal oleh Bapak Ustadz Sawi, dan muazzinnya oleh Saudara Ade Muhammad Soleh. Pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini bisa didengarkan melalui live on air Radio Babe 954 AM 954 AM. Yang kedua, dapat kami sampaikan kepada para jamaah kaum muslimin dan muslimat di lingkungan Masjid Darussalam bahwa DKM Masjid Darussalam sudah siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah Bapak Ibu sekalian. Sudah terbentuk kepanitiaannya oleh Pak Narman dan didukung sama anak muda dan DKM. Adapun besarannya seperti biasa, beras 3,5 liter atau diuangkan uangnya Rp35.000. Demikian itu barangkali informasi dan bisa kita laksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian informasi yang berikutnya adalah masukan infak taraweh di minggu kedua mendapatkan uang sebesar Rp792.000. Alhamdulillah. Kemudian informasi tentang dana yang masuk dari amplop masyarakat yang anak muda menyebar hari Senin, yaitu Rp1.225.000. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Dan berikutnya adalah informasi tentang kegiatan khataman Al-Quran setiap hari Minggu sore Pak Dasar diselenggarakan oleh DKM dan jamaah, juga dikemas dalam acara buka puasa bersama gratis dari jamaah untuk jamaah. Kami mengajak kepada jamaah hadirin agar bisa
sama-sama hadir untuk buka puasa bersama, dan yang utama adalah khatam Al-Quran secara berjamaah. Berikutnya adalah beberapa infak sedekah jariah yang masuk. Di antaranya telah kami terima dari Bapak Sadi, pahalanya untuk orang tuanya. Yang pertama untuk almarhum Kong Sanun bin Kong Kanil, kedua untuk almarhumah Ibu Rani binti Kong Saran, almarhum Bapak Tongkang bin Kong Tirun, dan almarhumah Ibu Jesa binti Kong Jumin, 100.000 rupiah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Kedua dari hamba Allah, 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Gepeng bin almarhum Kong Ilun, almarhum Bapak Haji Adi bin Kong Haji Pian, almarhumah Putri binti Bapak Mian, almarhumah Nacih binti Bapak Nacit. Terima kasih, jazakumullah. Dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah, pahalanya untuk almarhum Bapak Beran bin Kulan, almarhumah Gesut Ibu Gesut binti Pulan, almarhum Bapak Sawal bin Pulan, 200.000 rupiah. Terima kasih, jazakumullah dan kasiro. Dari hamba Allah 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhumah Ibu Nasah binti almarhum Bapak Naum, almarhum Bapak Nasir Atmaja bin Bapak Haji Atta. Terima kasih, jazakumullah dan kasiro. Dan dari hamba Allah 100.000 rupiah, pahalanya untuk almarhumah Ibu Namih binti Bapak Haji Atta. Kedua untuk almarhum Bapak Namit bin Bapak Haji Atta, 100.000 rupiah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Dari hamba Allah 50.000 rupiah, pahalanya untuk almarhumah Ibu Kami binti almarhum Kong Kamin. Kedua untuk almarhum Saudara Karnadi bin Bapak Amit. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Dan terakhir dari Bapak Lantar 50.000 rupiah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Demikianlah itu Bapak dan Saudara sekalian. Mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya rohul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Lazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, ada sedekah jariah dari Kaum Haji Atta, pahalanya buat almarhum Bapak Haji Muhasyid bin Haji Dimun, almarhum Haji Cantik binti Haji Beran, sebesar 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Dan insyaallah masjid kita akan melaksanakan perbaikan, ada pegangan wudhu, juga ada keramik tempat duduk dan lain sebagainya. Terima kasih Kaum Haji Atta yang sudah memberikan sedekah jariahnya sebesar 10 juta rupiah. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya disampaikan ke almarhum Bapak Haji Muhasyid dan PLN Titik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Ramadan unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini, detik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Dan tak lupa saya mengucapkan para shaimin yang insyaallah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pula bahwa kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah yang digolongkan sebagai ibadah sirriyah. Salat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya minaz zulumati ila nur, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat secara kelompok, mungkin ada beberapa kelompok yang menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mungkin kita bisa kelompokkan, yang pertama adalah ranking pertama adalah orang-orang yang dengan datangnya bulan suci Ramadan hatinya bergembira, bersenang hati, kemudian bisa meningkatkan dengan niat karena Allah, meningkatkan amaliyah Ramadan. Ranking kedua, mungkin ini yang datang bulan suci Ramadan dengan biasa-biasa ditanggapinya. Ranking ketiga, bisa jadi ini adalah kelompok dengan datangnya bulan suci Ramadan merasa terbebani,
dan merasa dipusingkan karena melihat dari sisi ekonomi dan sisi daripada memberatkan jiwanya untuk melaksanakan ibadah. Kita bisa merasakan atau memilah dan memilih ada di kelompok manakah kita. Tapi saya yakin yang hadir hari ini maupun mungkin yang di rumah mudah-mudahan masuk kepada ranking yang pertama, yaitu dengan bersenang hati dan meningkatkan amalia di bulan suci Ramadan. Padahal kata Nabi, jika seandainya umatku tahu bagaimana kelebihan, kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan, maka pasti umatku akan minta seluruh bulan adalah bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari kita melihat bahwa di bulan Ramadan ini kita akan memperbaiki keislaman kita. Keislaman diri kita yaitu dengan merasa bahwa Allah selalu bersama kita. Tadi saya katakan ibadah Ramadan, ibadah saum adalah ibadah sirriyah, ibadah sembunyi. Karena bisa jadi kita tidak puasa, orang lain menyatakan kita puasa karena gaya dan perilaku kita seperti orang puasa. Bisa jadi kita di rumah itu makan, sahur, kemudian ikut berbuka, tapi tidak tahu setelah keluar rumah, maka itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang lain, istri dan anak kita atau keluarga kita, bisa jadi dia tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Oleh karena itu, perbaiki keislaman kita dengan ibadah saum, merasa diri kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah yang ke-39 Allah berfirman, Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat, maka sungguhnya dia semata-mata sesat buat kedua dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Oleh karena itu, maka perbaiki keislaman, karena tanggung jawab kita kepada Allah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, marilah kita perbaiki keislaman keluarga kita. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka kita bisa melihat bagaimana kita bisa berbuka bersama, kita bisa menggerakkan tadarus tilawah Al-Quran bersama, bisa jadi kita sahur bersama, kemudian kita memberikan suatu contoh kepada keluarga. Maka perbaiki dengan ibadah saum, kita bisa berkumpul, karena di saat itulah kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah sedang berpuasa. Dengan keluarga, maka kita memberikan sebuah contoh dan suri tauladan agar kita dan keluarga kita itu terbebas dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang perintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang perintahkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan Ramadan kita perbaiki keislaman lingkungan kita. Maka kita bersama-sama ke masjid ketika kita melaksanakan sholat tarawih, ataupun kita terdengar dengan bacaan-bacaan Quran di masjid dan di musola. Itu menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran di masjid dan musola mengajak kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak ke masjid, mengajak beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka lingkungan kita menjadi lingkungan yang islami, karena selalu diingatkan di setiap waktu-waktu sholat. Oleh karena itu kita bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan lingkungan islami akan terjaga sampai dengan nanti ba'da Ramadan.
atau setelah Ramadan atau bulan Syawal berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga ini memberikan bekas dan buat kita semua bahwa Ramadan ini jangan sampai lewat begitu saja. Mari kita maksimalkan ibadah kita. Kita banyakkan sedekah jariah kita. Kita banyakkan amaliyah Ramadan kita, zikir kita, baca Quran kita, agar kita nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah orang-orang yang telah melalui Ramadan tapi biasa-biasa saja, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapatkan sebuah keriaan. Keriaan itu terjadi pada tanggal 1 Syawal, yaitu hari Lebaran. Lihat tampak pakaian baru, makanan nikmat dan lezat, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Rohnya kosong, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini kita jadikan sebuah bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diluruskan dan dilekatkan, kayaknya masih banyak yang kosong. Salatu jami'ah rahimakumullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمون أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي لم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم ولشيخنا المسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم
الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا مباركا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا كل شيء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على